Music competition 1976, where senior category in Hindustani classical music analysis from the Ministry of Culture, Government of India 2000. Awarded is a funding title by Raghu Brahma Seva Sankar, also in Kolkata 2000. 2014 সালে কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম মহিলা জেলা হিসেবে 2019 14 ranking World Championship Championship 2018 30 ranking performed in different parts of the country and country. তবে সচিত্র প্রধান স্মৃতি সম্মান সকাল অবদান জানাই Online World Championship 2020. Figuring in Commonwealth Chess Competition 2019, Best Youngest International Open FIPB Chess Tournament 2016. এছাড়াও রাজ্য জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে 100 বেশি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে গাবারু তিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন ত্রিপুরা ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যোগদান করার ফিলসফি। त्रिपुरा के मेरे भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी की दिन है। त्रिपुरा प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस 2021 के पावन अवसर पर मैं त्रिपुरा के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उन लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिलाने में अपना योगदान दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। आज त्रिपुरा भारतीय संघ के घटक राज्यों में से एक है, लेकिन इसे प्राप्त करने के पीछे एक लंबा रास्ता तय हुआ है। त्रिपुरा में लोकतंत्र का विकास कई चरणों से गुजरा। 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा के भारतीय संघ में विलय के साथ इस प्रक्रिया को गति मिली, लेकिन विलय के लिए त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के निधन से पहले मंच तय हो चुका था। उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया था। तब से त्रिपुरा ने एक नई यात्रा शुरू की, जो लंबे समय से राज्य की प्राप्ति का सपना संजोए लोगों को 1972 में आज ही के दिन पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ पूरा हुआ। प्राचीन समय से 20वीं शताब्दी के मध्य तक माणिक्य राज्य वंश के शासन के बाद त्रिपुरा राज्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उथल पुथल भरी लहर से प्रभावित हुआ। यह आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों लोगों की सामूहिक भागीदारी थी, जिसने अंततः
त्रिपुरा में लोकतंत्र के विकास को सुगम बनाया। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने अपने निधन से पहले 17 मई 1947 को भारत संघ में शामिल होने का निर्णय किया। उनकी मृत्यु के उपरांत महारानी कंचन प्रभा देवी के नेतृत्व में रेजेंसी परिषद का गठन किया गया था, जिन्होंने 13 अगस्त 1947 को विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। 9 सितंबर 1949 को दिल्ली में महारानी कंचन प्रभा देवी ने रिजेंट के रूप में और उनके नाबालिग बेटे किरीट विक्रम किशोर माणिक्य की ओर से विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंततः त्रिपुरा 15 अक्टूबर 1949 को भारतीय महासंघ का हिस्सा बन गया। इस प्रकार त्रिपुरा में राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 26 जनवरी 1950 को त्रिपुरा को एक चीफ कमिश्नर के प्रशासन के रूप में के अंतर्गत सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 में त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिली। फिर इसे 1 जुलाई 1963 केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अनुसार त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद त्रिपुरा की पहली विधानसभा में परिवर्तित हो गई। 1971 के पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 40वें दशक में शुरू हुए राज्यव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन ने अंततः 31 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया। फिर 20 मार्च 1972 को 60 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव हुआ। एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता मिलने के बाद त्रिपुरा के लिए यह जरूरी हो गया कि वह त्रिपुरा के लोगों के वादे को पूरा करे और लोगों के लंबे समय से देखे सपनों को साकार करने के लिए एक नई यात्रा प्रारंभ करे। त्रिपुरा के लोग सभी स्तरों पर एकजुट होकर इस नई यात्रा का हिस्सा बने। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से गांव स्तर तक पहुंची। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की मदद से राज्य के सभी हिस्सों को विकास गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर में 50% सीटें 3 स्तरों में महिलाओं के लिए आरक्षित है। जनजातीय वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास, उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद का गठन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 1982 में किया गया था। राज्य प्रशासन के विकेंद्रीकरण को जारी रखते हुए जिले की संख्या 4 से बढ़कर 8 उपमंडलों को 17 से 23 और ब्लॉक को 40 से 58 तक बढ़ाया गया है। विभिन्न स्तरों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अगरतला नगर निगम परिषद और 19 नगर पंचायतों के शहरी निकाय लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष कई कारणों से सबसे कठिन वर्षों में से एक रहा है। सबसे प्रमुख कारण कोविड-19 महामारी रही है और हम अभी भी इस संकट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के मामले में कोरोना महामारी से लड़ाई में लगे कोरोना योद्धाओं को समर्पित सेवा और आप सभी के निरंतर समर्थन से मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही सामान्य स्थितियां बहाल होगी। हमारे प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व में भारत सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम निर्धारित किया है। त्रिपुरा 100% टीकाकरण कार्यक्रम वाले
पहले राज्यों में शामिल होने की ओर प्रयासरत है। पिछले 2.5 वर्षों के दौरान विशेष रूप से आईटी और डिजिटीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संपर्क आदि क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया में उल्लेखनीय गति हुई। कृषि के क्षेत्र में लगभग 2.25 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना और लगभग 3 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इसके अलावा गरीबों के लिए त्रिपुरा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर पुअर के तहत अब तक 9 करोड़ से ज्यादा की राशि लाभार्थियों को दी जा चुकी है। मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राज्य सरकार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की क्षमता का निर्माण करने के लिए सभी प्रकार के उपाय कर रही है। सिंहराय चामुताई थुंगमुंग मंत्री मनोज कांति देव, CS मनोज कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस BS यादव जी, सेक्रेटरी ICA ताई मांजाक फाइनान जोतो सिजा तक लुकुरुकनो खोबोई मीडिया दाकुक शौनो खाबार खुबाय लामशोगो। বন্ধুরা, পূর্ণ রাজ্য দিবস তার মানে আমরা আমাদের রাজ্যের পূর্ণতা চাই, স্বয়ংসম্পূর্ণতা চাই। 72 পূর্ণ রাজ্য হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কি ত্রিপুরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে? বড় রাজ্য, ছোট রাজ্য, ভৌগোলিক সীমানা, মিনারেলস নেই, মাইন্স নেই, এগুলো বাহানা। নর্থ ইস্টের জন্য একসময় বাহানা ছিল যে নর্থ ইস্ট অনেক দূরে, ছোট ছোট রাজ্য, পাহাড়ি রাজ্য, ছোট ছোট গ্রুপ, তার উন্নয়ন হতে পারে না, এই ধারণা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী যখন 2014-তে ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্বে কাজ করা শুরু করেছেন, তখন যেই অপবাদগুলো নর্থ ইস্টের জন্য ছিল যে নর্থ ইস্ট কোনোদিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে না, রাজ্যগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না, কারণ ছোট রাজ্য আর সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা, অন্যান্য যে ফ্যাসিলিটিস গুলি কম আছে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী যখন দেশের দায়িত্বে এসছে, তখন কিভাবে নর্থ ইস্টের উন্নয়ন হচ্ছে, কিভাবে নর্থ ইস্টের রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, কিভাবে ত্রিপুরাতে 6টি এক্সপ্রেস ট্রেন আছে, কিভাবে ত্রিপুরাতে 18টি ফ্লাইট আসছে, কিভাবে দিল্লি থেকে আগরতলা ডাইরেক্ট ফ্লাইট হচ্ছে, কিভাবে ত্রিপুরার আগরতলা থেকে মোটামুটি সমস্ত মেট্রোপলিটন সিটিতে প্লেন যাচ্ছে, কিভাবে ডেমো ট্রেন চলে আসলো, কিভাবে ন্যাশনাল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল, কিভাবে অরুণাচলে ট্রেন চলে গেল, কিভাবে মেঘালয়ে ট্রেন পৌঁছে গেল। মানসিকতা চাই, আত্মবিশ্বাস চাই, চাল চরিত্র চেহারা চাই, নর্থ ইস্টের জন্য করার ইচ্ছা শক্তি চাই। আজকে দুনিয়ার সবচেয়ে লংগেস্ট ব্রিজ কোথায় আছে? ব্রিজ আসামে। আজকে নর্থ ইস্টের সবগুলো রাজ্যের মধ্যে, প্রায় সবগুলোর মধ্যে 5-star হোটেল তৈরি হয়ে গেছে। আগে বলতেন টুরিস্টরা আসলে থাকবো কোথায় নর্থ ইস্টে, খাবো কোথায়? কার কারণ হয়েছে? কি কারণ হয়েছে? মানসিকতা, মেন্টালিটি। আজকে নর্থ ইস্ট একটা নতুন দিশা নিয়ে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছে নর্থ ইস্ট ভারতবর্ষের ইঞ্জিন, অষ্টলক্ষ্মী। ও ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ইকোনমি হবে ইন ফিউচার। স্বাধীনতার আগে নর্থ ইস্টের যে জিডিপি রেট ছিল 23%,
উত্তরপ্রদেশের বরাবর নর্থ ইস্টের আয়তন কিন্তু লোক সংখ্যা উত্তরপ্রদেশের চাইতে অনেক কম। যেখানে লোক সংখ্যা কম সেখানে তো ডেভেলপমেন্ট হওয়া উচিত। এতদিন এই শব্দগুলি ছিল না, ছিল, করার জন্য মানসিকতা নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লোক ইস্ট অ্যাক্ট ইস্ট রাষ্ট্রলক্ষ্মী আর নর্থ ইস্টে উন্নয়নের ইচ্ছি, এগুলো আমাদেরকে পূর্ণতা দিচ্ছে। আজকে সরকার জনতার সরকার, পূর্ণতা আমরা এনেছি। আমি সগর্বে বলতে পারি আমার মন্ত্রীর যে ক্যাবিনেটের সদস্যগণ এবং যে চিফ সেক্রেটারি সহ তার টিম রয়েছে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সর্বোপরি আমার 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী পূর্ণতা এসেছে। আজকে আমি আপনাদের সামনে প্রস্তুত করব ইপিডিএস এ পূর্ণতা এসেছে। 100% ইপিডিএস হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। গরিব মানুষের জন্য, অন্তিম ব্যক্তির জন্য রেশন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা পুরো দেশের মধ্যে 3 রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম। 100% পূর্ণতা আমরা পেয়েছি ইপিডিএস সিস্টেমে। আমাদের চাউল, যেটা আমার মূল খাদ্য, চাউল ভাত মানে ভাত ডাল, তার ব্যবস্থা সরকার করেছে ইপিডিএস সিস্টেমের মাধ্যমে। ট্রান্সপারেন্ট 100% করেছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, মানে ইপিডিএস সিস্টেমে আমরা পূর্ণতা পেয়েছি। সৌভাগ্য যোজনা, ইলেকট্রিফিকেশন 100% হয়েছে ত্রিপুরাতে। তো সবার ঘরে বিজলির ব্যবস্থা রাজ্য করেছে 100%। আধার কার্ড রাজ্যে 100% হয়েছে। জনধন অ্যাকাউন্ট, প্রতি পরিবারে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 100% হয়েছে এই রাজ্যে। এনসিআরটি সিলেবাস 100% এ রাজ্য হয়েছে। বাইসাইকেল যে 9th ক্লাসে উঠবে সরকারি স্কুলে, তাদের আগে কি ছিল 9th উঠবে তো এসসি আর এসটি থেকে দেওয়া হবে। এই সরকার যে কোনো ছাত্রী যখন 8 থেকে 9-এ উঠবে তো 100% সাইকেল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সোশ্যাল পেনশন যেখানে 300, 500, 700 টাকা করে আলাদা আলাদা দেওয়া হতো, এই সরকার সবগুলো ইকুয়ালিটির সঙ্গে 100% 1000 টাকা করে প্রথম কিস্তিতে করে দিয়েছে। এই সরকার আয়ুষ্মান ভারত এ রাজ্যের মধ্যে 5 লাখ টাকার ইন্স্যুরেন্স, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইন্স্যুরেন্স যোজনা, সেটা 86.56% মানে 87% করতে সক্ষম হয়েছে এই সরকার। অটল জলধারা মিশন টানা সরকার ছিল 25 বছর, তার আগে 10 বছর কত ছিল ওয়াটার কানেকশন বাড়ির মধ্যে? পুরো ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মাত্র 3%, মাত্র 3%, তাও পয়সা দিয়ে এই সরকার অটল জলধারা মিশন লাগু করেছে 2018 ডিসেম্বর মাসে। আর 2022 এর মধ্যে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকটি ত্রিপুরাবাসীর ঘরে মুফত জলের ব্যবস্থা করবে। আর সেই দিশাতে 3% থেকে কম সময়ের মধ্যে 22% এ পৌঁছে গেছে। এবং ভারতবর্ষে যখন আমরা 3% ছিলাম, তো অ্যাভারেজ যখন জল জীবন মিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জারি করেছে, তখন ভারতবর্ষের মধ্যে যে অ্যাভারেজ, ন্যাশনাল অ্যাভারেজ কত ছিল? 17%, 17%। আমরা কোথায় ছিলাম? 3%-এ। পুরো দেশের অ্যাভারেজ কত ছিল? 17%, আমরা ছিলাম 3%-এ। আজকে ন্যাশনাল অ্যাভারেজ কত হয়েছে? গিয়ে 33% হয়েছে, 33%। আর আমাদের 3% থেকে কোথায় পৌঁছে গেছি? 22%। মানে যে ন্যাশনাল গ্রোথ হয়েছে, এটাতে ত্রিপুরা সবার আগে চলছে অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে। বন্ধুরা, সেই দিশাতে রাজ্য সরকার কাজ করতে, তার সঙ্গে সঙ্গে ওডিএফ যে শৌচালয় নির্মাণ, এ রাজ্যে ওডিএফ 100% হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে ওডিএফ প্লাস যে আমরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থাও এ রাজ্যে শুরু করে দিয়েছে। তার সঙ্গে আমার
বাড়ির সমস্ত রান্নার ম্যাজিশিয়ান সিস্টার গুঁড়ো মশলা। সিস্টার মানে? প্রতিটি ভারতীয় স্বাদে ও গুণে যুগ যুগ ধরে অদ্বিতীয় সিস্টার গুঁড়ো মশলা। সিস্টার? সিস্টার গুঁড়ো মশলা যুগ যুগ ধরে এক এবং অদ্বিতীয়। যুগ যুগ ধরে সব সিস্টারদের একটাই পছন্দ, সিস্টার। সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতীক। সিস্টার গুঁড়ো মশলা। গুণমানের স্বাদে প্রতি ঘরে ঘরে, আধুনিক প্রযুক্তিতে নতুন সাজে, নতুন রূপে সিস্টার গুঁড়ো মশলা। মন চাই ফিরে ফিরে খেতে পারবা। সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতীক। ভারতের যে কোনো LICI অফিসের যাবতীয় পলিসি পরিষেবা এইখানেই করা হয়। নতুন পলিসি ও হোম লোন করানো হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে ক্যাশলেস যুক্ত স্বাস্থ্য বীমা করানো হয় এবং বাইক, স্কুটি ও গাড়ির ফায়ার ইন্স্যুরেন্সও করানো হয়ে থাকে। যোগাযোগ করুন লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যাডভাইজার বিশ্বজিৎ শীল। ঠিকানা রানীর বাজার, দেবীনগর হসপিটাল, চৌমুহনী, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 9774402658 অথবা 7005740090 এই নম্বরে। জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, উই ক্রিয়েট, ইউ সেলিব্রেট। শুভ বিবাহ, জন্মদিন থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, সরকারি, বেসরকারি সংস্থার যে কোনো অনুষ্ঠান একই ছাদের তলায় সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে পালনের অঙ্গীকারে যাত্রা শুরু হলো জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, দ্য গ্রুপ অফ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। মেক ইউর ওকেশন প্রাইসলেস। এছাড়াও আপনারা পেয়ে যাবেন ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল ফটো অ্যালবাম, শর্ট ফিল্ম, প্রি ওয়েডিং, সিনেমাটোগ্রাফি, সিনেমেটিক ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি, ডকুমেন্টারি এবং সাকসেস স্টোরির মতন আরও অনেক কিছু। যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, বর্দোয়ালি মিলন সংঘ, নিয়ার মোচা ক্লাব। মোবাইল নাম্বার 8794840801 এই নম্বরে।